नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आम शिखा स्क्वायर को आम केमी मन रखिपर बा स्क्वायर माने कौन। स्क्वायर माने होउछि वर्ग जहाँकि गोटे संख्या को दुई थर गुणन करवा बा गोटे संख्या को सही सह गुणन करने को वर्ग कहुए बा स्क्वायर कहुए। स्क्वायर कहुए गोटे संख्या को दुई थर गुणन करवा जमीक एग्जांपल 5 इंटू 5 तो है गोटे संख्या ये गोटे संख्या ता बाद सही संख्या सह पुणी गुणन करा ये गोटे संख्या यही संख्या को पुणी सही संख्या सह गुणन कले जहाँकि आमर आंसर है के 25। बुझिपारे ना गोटे संख्या को दुई थर गुणन करवा बा सही संख्या सह गुणन करने को वर्ग कहुए। जमीक 5 इंटू 5 5 गुणन 5 समान 25। एबे स्क्वायर रो डेफिनेशन को आम सर्ट रे मन रखिपर जमीक मुझे आपको ये लंग रे कहले आप सर्ट रे मन रखिपर। गोटे संख्या संख्या इंटू सही संख्या इक्वल टू वर्ग। आम या केमती पढ़ा स्क्वायर माने आउ हाँ आपड़ी जमी कहले कि गोटे संख्या को दुई थर गुणन करा सही संख्या सह गुणन कर वर्ग कहुए। आप गोटे संख्या को दुई थर गुणन करदे कौन आप पढ़े 5 रो 3 गुण 5 रो 2 गुण एमती पढ़े कि ना यह भूल। आपड़ 5 रू 5 को स्क्वायर कहे 25 सेमती 3 इंटू 3 3 स्क्वायर 9 गोटे नंबर से ही नंबर सह मल्टीपुल करने को स्क्वायर कहुए वर्ग कहुए। आ वर्गमूल है स्क्वायर क्यूब यहाँ स्क्वायर क्यूब मूल कहुए वर्गमूल। अब आम स्क्वायर सिंबल कौन कर यहाँ स्क्वायर सिंबल ये है क्यूब सिंबल। जो मैंने भी किसी जानना आपको पूरा बेसिक पूरा आपको पढ़ाऊँ आप बेसिक जापर स्क्वायर माने कौन स्क्वायर सिंबल कौन स्क्वायर क्या कहुए। आपन किए पचार स्क्वायर माने कौन तुम तो डेफिनेशन जान न स्क्वायर माने कौन मुझे खाली जानी 5 रो 5 गुणले 5 रो स्क्वायर 25 तुम डेफिनेशन आम जान कौन गोटे संख्या को दुई थर गुणन करवा बा सही संख्या सह गुणन करने को वर्गमूल वर्ग कहुए सॉरी वर्गमूल कहते गोटे संख्या सही इंटू सही संख्या इक्वल टू वर्ग। ये 5 रो उदाहरण आपको दे दीजिए एग्जांपल 5 इंटू 5 5 रो स्क्वायर 25 आम या एमती पढ़ी पार 5 स्क्वायर एबे हमें एग्जांपल किसी जानिबा 1 रो स्क्वायर मैं आपको बोली थर गुणवे 1 इंटू 1 1 4 3 9 4 इंटू 4 16 5 इंटू 5 25 इंटू 6 36 7 इंटू 7 50 8 इंटू 8 64 9 इंटू 9 81 10 इंटू 10 100। फास्ट आपड़ गोटे अंक विशिष्ट वर्ग शिखु ता बाद आपड़ 2 अंक विशिष्ट वर्ग शिखे और यार ट्रिक शिखे जे आम केमी गोटे मिनिट्रे 2 अंक विशिष्ट वर्ग संख्या को भी आम 2 अंक विशिष्ट वर्ग संख्या भी आम गोटे मिनिट मन रखिपर। आज ये आप जो मन रखते आग स्क्वायर मीन्स माने कौन स्क्वायर मीन्स माने देखिले वर्ग ता बाद स्क्वायर सिंबल पढ़ले स्क्वायर सिंबल है यहाँ 2 पूरे चिन्ह थाए जो चिन्ह
ତାପରେ ତାର ଡେଫିନେସନ୍ ପଢ଼ିଲେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ 2 ଥର ଗୁଣନ କରିବା ବା ସେହି ସଂଖ୍ୟା ସହ ଗୁଣନ କରିବାକୁ ବର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 5 ଇଏ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା, ଇଏ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଟୁ କେତେ 25। ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ସହ ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣନ କଲି ବେଳେ ତ 25 ହେଲା ନା। ଯଦି ଆମେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ କରିଦେବା ସେମିତି ହେବ କି ନା। এই ଡେଫିନେସନ୍ ଯଦି ଆପଣ ଖାଲି ପଢ଼ିବେ ତ ଆପଣ ଭୁଲ କହିବେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା 2 ଥର ଗୁଣନ କରିବା, ଏଇଟା କଲେ ସେମିତି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ସେହି ସଂଖ୍ୟା ବର୍ଗମୂଳ ବାହାରିଲା। ଏଇଟା ଆମର 5 ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଲେ 5 × 5 ଗୋଟେ 25, 3 × 9 3 ସ୍କୋୟାର୍ 9। ଏହାକୁ ବି ଆମେ ପଢ଼ିପାରିବା 5 ସ୍କୋୟାର୍, ମାନେ ପଢ଼ିପାରୁନଥାଏ 5 ସ୍କୋୟାର୍। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କ୍ୟୁବ୍ ଚିହ୍ନ, ସ୍କୋୟାର୍ କ୍ୟୁବ୍। ସ୍କୋୟାର୍ର ମୂଳ କନସେପ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ସହ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ କରିବା, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ସ୍କୋୟାର୍ ଟ୍ରିକ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା এই ସଂଖ୍ୟାଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଆଜି କହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ କେମିତି କାଢ଼ିବା ମୁଁ ୟାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କହିବି। ୟାର କିଛି ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିପାରିବା। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଉଛି, ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଲି ଆଉ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବି। ଆପଣ ତ 1 1 2 3 4 5 6 ଛାଡ଼, ମୁଁ ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବି। ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିଲେ ମୁଁ ଏଇଥିରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣ ଏଇଥିରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ୟାର କିଛି ଟ୍ରିକ୍ ବି ଅଛି ମନେ ରଖିବାର। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ, ସ୍କୋୟାର୍ ଟ୍ରିକ୍ ମାନେ ସ୍କୋୟାର୍ ମାନେ କ'ଣ, ବର୍ଗ, ସ୍କୋୟାର୍ ସିମ୍ବଲ୍ କ'ଣ, ସ୍କୋୟାର୍ର ଡେଫିନେସନ୍ ବା ସଂଜ୍ଞା। ସମସ୍ତେ କହିବେ ଇଂଲିଶରେ ବେଶୀ ପଢ଼ଉଛି। ଡେଫିନେସନ୍ ବା ସଂଜ୍ଞା, ଡେଫିନେସନ୍ ବା ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ, ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ 2 ଥର ଗଣନ କରିବା ବା ସେହି ସଂଖ୍ୟା ସହ ଗଣନ କରିବାକୁ ବର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଆମର ସ୍କୋୟାର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲି, ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ୟାର ହେଲା ବେସିକ୍। ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କ'ଣ ପଢ଼େଇଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ପଢ଼େଇଛି। ୟାର ଟ୍ରିକ୍ ବି ଅଛି। ଆପଣ ଆଗ ବେସିକ୍ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ବେସିକ୍ରୁ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରିକ୍ ଯଦି ୟୁଜ୍ କରିବେ ଆପଣ ବେସିକ୍ ତ କ୍ଲିଅର୍ ହେବନି ନା। ଆଉ ତ ଆପଣ ଆଗ ବେସିକ୍ରୁ କ୍ଲିଅର୍ କରନ୍ତୁ, ତା ବାଦ୍ ଆମେ ଟ୍ରିକ୍କୁ ଯିବା। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲି, ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଲି, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲି, ସର୍ଟ ମେଥଡ଼ ଦେଲି, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 5 ସ୍କୋୟାର୍। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 1 to 10 ଯାକେ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଆଉ ହଁ, ସ୍କୋୟାର୍ ମନେ ରଖିବା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଟେବୁଲ୍ ଚାର୍ଟ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 1 to 10 ଯାକେ ଯେମିତି ମନେ ରଖିବେ, 1 to 20 ଯାକେ ପୁରା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେବୁଲ୍ ଚାର୍ଟ। ବିନା ଟେବୁଲ୍ ଚାର୍ଟରେ ଆପଣ ସ୍କୋୟାର୍ ମନେ ରଖିବାଟା ଅସମ୍ଭବ। ତ ଆପଣ ସ୍କୋୟାର୍କୁ ଏମିତି ହିଁ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟା ଜଣାଇବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରଖୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।